Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire. Ce leçon est les types de phrases. On a 4 types de phrases. Premièrement, on a la phrase déclarative. C'est la phrase qui donne une information et qui se termine par un point. غنشرحها لكم بالعربية اللي ما فهمنيش en français غنعاودها لي en arabe. La phrase déclarative هي la phrase اللي كتديكلاري بشي حاجة وكتسالي بun point. On a un exemple. La rentrée des élèves fait plaisir à ses parents. Cette phrase, c'est une phrase déclarative et se termine par un point. Deuxièmement, on a la phrase interrogative. C'est la phrase où on donne une question et se termine par un point d'interrogation. هي جملة اللي كتسالي بعلامة استفهام، جملة استفهامية وكتسالي بعلامة استفهام. Par exemple, est-ce que le bébé a dormi? Pardon, je suis pas écrit ici la point d'interrogation. Troisièmement, c'est la phrase impérative. La phrase impérative est la phrase où on donne un ordre ou un conseil ou une interdiction. Elle peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. La phrase impérative هي la phrase اللي كنقدروا نعطيو فيها أمر ولا نعطيو نصيحة ولا نعطيو تحذير وكتسالي بواحد إما بنقطة point أو لا بعلامة تعجب un point d'exclamation. Par exemple, كمثال fais attention à tes enfants. Quatrièmement, on a la phrase exclamative. C'est la phrase où on exprime notre sentiment, soit de la joie ou de la colère ou de peur, etc. La phrase exclamative هي واحد لا phrase اللي كنقدروا نعبروا بها على الإحساس ديالنا، سواء كنا فرحانين ولا مقلقين ولا مخلوعين إلى آخره. وكم إكزامبل كيل بو طابلو. كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم ونكون شرحت لكم شرح تام اللي يقدر يعني اللي ما فهمش اون فرونسي اللي لقى صعوبة بالفرنسية. انا على ما اظن حيت كنبسط الامور بالعربية كنتمنى ان الشرح ديالي ينال الاعجاب ديالكم ونكون فدتكم ولو بالقليل. واللي عجبوا الفيديو ديالي يتابونا عندي في القناة، كاين ان شاء الله المزيد باذن الله، ويدير جيم ويخلي لي تعليق. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.